Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Septi Kumalasari. My number is 532311009. Now I will review the material for chapter 3 about classroom activities in communicative language teaching. Since the advent of CLT, teachers and materials writers have sought to find ways of developing classroom activities that reflect the principle of a communicative methodology. Sejak munculnya CLT, guru dan penulis materi itu udah berupaya menemukan cara mengembangkan kegiatan kelas yang mencerminkan prinsip-prinsip metodologi komunikatif. So, in this chapter, we will briefly review the main activity types that were one of the outcomes of CLT. Jadi, pada bab ini kita akan mengulas secara singkat jenis kegiatan utama yang merupakan salah satu hasil CLT. The first activity of CLT is accuracy versus fluency activities, yaitu aktivitas akurasi versus kefasihan. One of the goals of CLT is to develop fluency in language use. Jadi salah satu tujuan CLT itu adalah untuk mengembangkan kefasihan dalam penggunaan bahasa. Fluency practice can be contrasted with accuracy practice, which focus on creating correct example of language use. Difference between activities that focus on fluency and those that focus on accuracy can be summarizing as follow. Activities focusing on fluency reflect natural use of language, focus on achieving communication, require meaningful use of language, require the use of communication strategies, produce language that may not be predictable, seek to link language use to context. Jadi latihan kefasihan itu dapat dikontraskan dengan latihan akurasi yang berfokus pada penciptaan. Contohnya itu penggunaan bahasa yang benar. Perbedaan antara aktivitas yang berfokus pada kelancaran dan aktivitas yang berfokus pada akurasi dapat diringkas sebagai berikut. Kegiatan berfokus pada kelancaran yaitu mencerminkan penggunaan bahasa yang alami, fokus pada pencapaian komunikasi, membutuhkan penggunaan bahasa yang bermakna, memerlukan penggunaan strategi komunikasi, menghasilkan bahasa yang mungkin tidak dapat diprediksi, berusaha menghubungkan penggunaan bahasa dengan konteks. Next, activities focusing on accuracy reflect classroom use of language, focus on the formation of correct example of language, practice language out of context, practice small sample of language, do not require meaningful communication, control choice of language. Kegiatan yang berfokus pada akurasi yaitu mencerminkan penggunaan bahasa di kelas, fokus pada pembentukan contoh bahasa yang benar, latihan bahasa di luar konteks, latihan contoh kecil bahasa, tidak memerlukan komunikasi yang berarti, kontrol pilihan bahasa. The second activities The second activities is mechanical, meaningful, and communicative practice. The second activities is mechanical, meaningful, and communicative practice. Another useful distinction that some advocates of CLT proposed was the distinction between three different kinds of practice: mechanical, meaningful, and communicative. Praktek mekanis, bermakna, dan komunikatif. Yang kedua, yaitu perbedaan gunanya yang diajukan oleh beberapa pendukung CLT. Ada perbedaan antara tiga jenis praktik,
yang berbeda antara mekanis, bermakna, dan komunikatif. Mechanical practice refer to a controlled practice activity which student can successfully carry out without necessarily understanding the language they are using. For example of this kind of activities would be repetition drills and substitution drills designed to practice use of particular grammatical or other items. Mekanis mengacu pada aktivitas latihan terkontrol yang dapat dilakukan siswa dengan sukses tanpa harus memahami bahasa yang mereka gunakan. Contohnya itu kegiatan semacam latihan pengulangan dan latihan substitusi yang dirancang untuk melatih penggunaan tata bahasa tertentu atau item lainnya. Full practice refer to an activity where language control is still provided, but where students are required to make meaningful choice when carrying out practice. For example, in the order to practice the use of preposition to describe location of place. Latihan yang bermakna mengacu pada suatu aktivitas di mana kontrol bahasa masih diberikan, tetapi siswa diharuskan untuk membuat pilihan yang bermakna ketika melakukan latihan. Misalnya, untuk melatih penggunaan preposisi untuk mendeskripsikan lokasi suatu tempat. Communicative practice refer to activities where practice in using language with a real communicative context is the focus, where real information is exchanged and where the language used is not totally predictable. For example, students might have to draw a map of their neighborhood and answer questions about the location of different places, such as the nearest bus stop, the nearest cafe, and each other. Praktik komunikatif mengacu pada aktivitas yang fokusnya adalah praktik penggunaan bahasa dalam konteks komunikatif nyata, di mana informasi nyata dipertukarkan dan di mana bahasa yang digunakan tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Misalnya, siswa mungkin harus menggambar peta lingkungan mereka dan menjawab pertanyaan tentang lokasi tempat yang berbeda, seperti halte bus terdekat, halte bus terdekat. Information gap activities. An important aspect of communication in CLT is the notion of information gap. This refers to the fact in real communication, people normally communicate in order to get information they do not possess. Third, information gap activities. An important aspect of communication in CLT is the notion of information gap. This refers to the fact that in real communication, people normally communicate in order to get information they do not possess. Yang ketiga itu aktivitas kesenjangan informasi. Aspek penting dari komunikasi dalam CLT adalah gagasan tentang kesenjangan informasi. Hal ini mengacu pada kenyataan bahwa dalam komunikasi nyata, orang biasa berkomunikasi untuk mendapatkan informasi yang tidak mereka miliki. This is known as an information gaps. Hal ini dikenal sebagai kesenjangan informasi. Show activities that are also based on the information gap principle. Jigsaw activities didasarkan pada prinsip kesenjangan informasi. Typically, the class is divided into groups and each group has part of the information needed to complete an activity. Biasanya kelas dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok mempunyai bagian informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Other activity type in CLT. Many others activity types have been used in CLT, including the following: task completion activities. These are puzzles, games, map reading, and other kind of classroom tests in which the focus is
on using one language research to complete a task. Jenis aktivitas lainnya di CLT itu banyak jenisnya, termasuk yang berikut. Aktivitas penyelesaian tugas seperti teka-teki, permainan, membaca peta, dan jenis tugas kelas lainnya yang fokusnya adalah pada penggunaan sumber daya bahasa untuk menyelesaikan tugas. Information gathering activities such as student conducted survey, interview, and searches in which students are required to use their language, the linguistic research to collect information. Kegiatan pengumpulan informasi yaitu survei, wawancara, dan pencarian yang dilakukan siswa, di mana siswa diharuskan menggunakan sumber daya linguistik mereka untuk mengumpulkan informasi. Opinion sharing activities such as activities in which students compare values, opinion, or belief, such as ranking test in which students list 6 qualities in order of importance that they might consider in choosing a date or spouse. Kegiatan berbagi pendapat, kegiatan di mana siswa membandingkan nilai-nilai pendapat atau keyakinan seperti tugas pemeringkatan, di mana siswa membuat daftar 6 kualitas dalam urutan kepentingan yang mungkin mereka pertimbangkan dalam memilih teman. Information transfer activities such as this require learners to take information that is presented in one form and represent it in a different form. For example, they may read instruction on how to get from A to B. Kegiatan transfer informasi yaitu kegiatan ini mengharuskan pembelajar mengambil informasi yang disajikan dalam satu bentuk dan menyajikannya dalam bentuk yang berbeda. Misalnya, mereka mungkin membaca instruksi tentang cara berpindah dari A ke B. Reasoning gap activities such as this involve deriving some new information from given information through the process of inference. Practical reasoning, for example, working out a teacher's timetable on the basis of given class timetable. Aktivitas kesenjangan penalaran, yaitu aktivitas ini melibatkan perolehan beberapa informasi baru dan informasi yang diberikan melalui proses inferensi, penalaran praktik, dan lainnya. Misalnya, menyusun jadwal guru berdasarkan jadwal kelas yang diberikan. Emphasis on pair and group work. Most of the activities discussed above reflect an important aspect of classroom tasks in CLT, namely that they are designed to be carried out in pairs or small group. Penekanan pada kerja berpasangan dan kelompok. Sebagian besar kegiatan yang dibahas di atas mencerminkan aspek penting tugas kelas di CLT, yaitu bahwa kegiatan tersebut dirancang untuk dilakukan berpasangan atau kelompok kecil. The push for authenticity. Since the language classroom is intended as a preparation for survival in the real world, and since real communication is a defining characteristic of CLT, an issue which soon emerged was the relationship between classroom activities and real life. Dorongan untuk keaslian. Karena kelas bahasa yang dimasukkan sebagai persiapan untuk bertahan hidup di dunia nyata, dan karena komunikasi nyata merupakan ciri khas CLT, isu yang segera muncul adalah hubungan antara aktivitas kelas dan kehidupan nyata. So, the purpose of reading should be the same in class as they are in real life. Jadi, tujuan membaca di kelas harus sama dengan di kehidupan nyata. That's all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.